Guys. So, dyan naman kami sa Siligtang Mall. Lantawan nyo lang guys. Grabe. As in. Real flowers guys. Wow. As in, grabe guys. Mapapawaw ka na lang. Hindi ni siya plastic guys ha. 280 yen pagid lang. 680 yen, ha? 180 yen? Akala ko 280. Yung picture rin kami 280 gani. Di ba tayo dito sa picture pa? Wow. Tayo dito. 1,000. As in guys. Animal lover. Flower lovers ako guys. So tawa, grabe as in. Sobra, super. Picture rin kami dito. Nakaka-amaze. Grabe gid ka talaga guys. Mapapawaw ka na lang guys. As in, grabe. Sobrang ganda. Ang cute guys. Nice. Super nice. Sa atin ginapang sabog lang yan mo. Presyo na 598. 798. 980. Ayan ha. Nasa po. Iba lang yung mabakot na vlog. Kaya ganyan. Ito na alam ko namin gitu na. Ito tarang bula kay. 598 yen. As in, nadya ganyan namin. Grabe. Nakita mo na 6,000. Santan guys. Sunflower 1,280. Mangin mo siyang pagita? Hindi. Yan, ayat para sa pagita siya. Ano ya? 598. Ginakain? Wait lang goy, tingnan mo 'yon. 298. So, ginatapas lang yan sa eskwelahan. Kaya 5,980. Mahal din nga sa San Francisco guys. So 5,000, so almost 1,000 plus ang isa.